South Africa is such a beautiful country. We have a multitude of resources, from our minerals to nature, but most importantly, our people. Die magtigste is jy, jong mens. Ek het 'n klomp van julle gesien, van 3-jarige ouderdom tot 18 jaar en ouer. As die 14 miljoen jong mense, wat nie in 2019 gaan stem het nie, net gaan stem het, dan was ons nie vandag nog steeds onder 'n ANC-regering vasgekeer, wat ons wil verdeel, ons wil afbreek en teen ons diskrimineer nie. Die jeug moet kan floreer, is veronderstel om te floreer, maar nie een enkele jong mens floreer onder hierdie ANC-regering nie. Ons kan nie in 'n land, al het hy hoeveel potensiaal, floreer onder die ANC-regering nie, want die ANC se beleide, die manier wat die ANC doen, en hulle konstante populistiese retoriek wat ons elkeen wil verdeel, is die oorsaak hiervan. Policies like affirmative action and black economic empowerment, or should I rather call it black elitist empowerment, is the reason why we are creating a country of unemployed youth. And marginalized youth will never get a step up if we continue race-based legislation as the only measure of true empowerment. The Freedom Front Plus believes in youth empowerment, but not the ANC's skewed version of empowerment. Bemagtiging, ware bemagtiging, moet faktore soos jou sosio-ekonomiese omstandighede in ag neem. Want ons het briljante jong mense, wit en swart en bruin en indiër, en elke kleur van die reënboog, wat Suid-Afrika en haar ekonomie wil bou. Maar hulle kan nie bo hulle omstandighede uitreis nie, weens hulle arm is, weens hulle nie die regte politieke koneksies het nie, en kan hulle dus nie vir hul en hulle nageslag 'n toekoms bou nie. Nie een jong mens droom daarvan om werkloos te wees nie. Maar onder die ANC-regering het ons die hoogste jeugwerkloosheidssyfer ter wêreld. Volgens die jongste statistiek is 44,3% van jong mense werkloos. En as jy dies wat moed opgegee het bytel, staan ons by oor die 50%. Hierdie is nie omdat 4,7 miljoen jong mense nie wil werk nie. Dis want hulle kan nie. Want onder die ANC het hulle in die afgelope 30 jaar nie daarin geslaag om 'n land van welvaart en van ekonomiese geleenthede te bou nie. Maar die VF+ glo dat die enigste manier waarop ons Suid-Afrika werklik kan bou, is deur jong mense toegang tot gelyke geleenthede te gee. Gelyke geleenthede begin by iets so gering soos die taal waarin jy kan skool gaan. En die afwesigheid van gelyke geleenthede is iets so bepalend soos 'n posbevordering waarvoor jy nie in aanmerking kom nie, want die ANC het reeds bepaal dat jy nie kan nie. Dit is duidelik. Die ANC diskrimineer, verbreek en breek alles wat goed is in Suid-Afrika af tot haar mense. 'n Suid-Afrika sonder die ANC is 'n plek waar daar nie by een weggevat word om vir 'n ander te gee nie. Dis 'n plek waar ons nie gebaseer op bloot kleur 'n keuse maak oor of jy gepas is vir 'n werk of nie. Dis waar 'n ANC nie my toekoms bepaal nie, maar waar ek kan besluit. Die VF+ het daardie werkbare oplossings en glo en sal nie terugstaan om daagliks te veg vir 'n land en 'n beter bedeling in Suid-Afrika nie. Coretta Scott King het gesê, "It doesn't matter how strong your opinions are. If you don't use your power for positive change, you are indeed part of the problem." Ons kan elkeen op 'n Saterdag aand om 'n braaivleisvuur sit en moan oor hoe sleg die ANC is,
Maar die tyd het aangebreek dat ons nie net kla oor hoe sleg die ANC is en hoe hulle hierdie land in die afgrond in regeer nie, maar dat ons vir die ANC wys dat hulle tyd verby is. Ek gaan op 29 Mei my deel doen om die ANC uit te kry en ek gaan 5+ stem, want die 5+ praat nie net nie, ons doen. En jy kan ook jou deel gaan doen om die ANC uit te kry. Saam kan ons land herstel en bou. Ek dankie. Pretoria, 4+. Dames en here, dis tyd vir musiek. Verwelkom asseblief op die verhoog Ivan Roo. Plus, hoe gaan het vandag? Ek hoor hier 'n lekker gees. Ja. Lekker, ja, natuurlijk. Ons gaan het so 'n bietjie opmeng vandag met 'n bietjie Engels en 'n bietjie Afrikaans as dit alright is met julle.
Okay, so terwyl ons dit reg kry. Ek het gehoor julle het nou lekker saam met hierdie een. So ons gaan maar akoestiek sing. So julle gaan ons moet help met hierdie een. Sien, dis hoekom ons VF plus moet vote. Anders is dit ons nog steeds met hierdie Eskom goeders, nee. Ek weet nie of ek dit mag sê. Julle moet, jy sien, verstaan jy? Daar begin hy nou sak gesteel, hoor. Okay, so nou mag ons glad nie meer praat nie. Ons nie meer baie tyd nie. Is julle reg? Ek vir my tracks alles weer terug. You can tell your old man you'll do some largemouth fishing another time. You just got too much on your plate to bait and cast the line. You'll always get around to fixing up that
Ladies and gentlemen, please welcome on stage and only Chief Whip of the Freedom Front Plus, Dr. Groenewald. Wat 'n gesig. Wat 'n mooi gesig. Dit is wonderlik om vanoggend hier saam met u te kan wees, om saam met u hierdie wonderlike geleentheid te kan bywoon, die bekendstelling van die Vryheidsfront Plus se manifest vir die 2024 verkiesing, 'n voorreg. Ek wil met u praat oor die gedagte van saam staan en om te herbou. Stand together and rebuild. As jy luister na die verkiesingskommissie wat in beheer is van die verkiesing wat kom, sal hulle vir jou sê daar is meer as 300 politieke partye geregistreer in Suid-Afrika. Nou, ek het vir u goeie nuus. Die meeste van daardie partye bestaan uit ek, my vrou, die faksmasjien en 'n hond. En die mense wat sulke partye stig voel baie goed daaroor, want hulle word by die huis aangespreek as meneer die leier. In werklikheid is daar 'n klein handjievol partye wat ek sal noem die A-span politieke partye in Suid-Afrika. En A-span politieke partye is daardie wat in staat is om op die nasionale verkiesing vlak deel te neem vir die parlement en in elkeen van die 9 provinsies. En u sal sien aan die einde van die dag, dit gaan nie meer as 10 na 15 A-span partye in Suid-Afrika wees nie, maar die Vryheidsfront Plus is sedert 1994 konstant nog gewees een van die A-span. Op die oomblik in Suid-Afrika is daar net 3 politieke partye, net 3, wat verteenwoordig is in die nasionale parlement, sowel as in elkeen van die 9 provinsies. Net 3. Die volgende een is die Vryheidsfront Plus. Hy is verteenwoordig op die nasionale vlak en in 8 van die 9 provinsies. En vandag sê ek vir u, na die verkiesing van 29 Mei, gaan die Vryheidsfront Plus deel word van daardie klein groepie van partye, 4 van hulle, deurdat ons in al 9 provinsies verteenwoordig sal wees. Die enigste provinsie waar ons nog nie is nie, is KwaZulu-Natal, en ek weet hulle is hier. Natal gaan sy kant bring, KwaZulu-Natal se mense gaan parlement toe. Ek wil met u praat oor bou, oor herbou en opbou. Na 30 jaar van ANC bewind, is Suid-Afrika in 'n haglike toestand en is dinge afgebreek. Maar ons is nie onbekend met bou nie. En ek wil vir interessant vat na die Bybel toe. Nadat Nebukadneser Jerusalem die tempel afgebreek het en die mure afgebreek het en die Israeliete weggevoer is in ballingskap, 152 jaar later, kom Nehemia terug na Jerusalem en sy taak is om die mure te gaan opbou. En ek wil tog vir julle lees wat sê die Bybel, Nehemia 2 vers 18. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hy praat met die volk en hulle het gesê, kom ons bou. Kom ons bou en hulle die goeie werk aangepak. En dan kan jy gaan kyk in Nehemia 3. In Nehemia 3 sal jy sien wie het almal gebou. Nie net party nie, gaan lees Nehemia 3 in die Bybel. Almal het gebou, almal was betrokke, almal het betrokke geraak, nie net party nie, die hele volk het gebou. Maar die vyande van Israel was nie beïndruk nie. En dan gaan kyk jy wat in Nehemia 4 staan. Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. En dan sê Nehemia, dit was 'n ander tyd, ek het die volk gewapen met swaarde, spiese, pyle en boë en die families ingedeel om stelling in te neem. En dan praat hy weer met die volk en hy sê vir hulle, julle moet die volgende weet, dink aan die Here, groot en ontzagwekkend. En veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons is in 'n tyd waar daar weer gebou moet word, nadat daar deur 'n roekelose, onbevoegde regering vir 30 jaar gebreek is.
Die vraag is, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? En die antwoord lê in saamstaan. Die antwoord lê in saamwerk. Geen een enkele politieke party gaan op 29 Mei alleen die ANC verslaan nie. En as daar een politieke party is wat kom en sê net ons kan of net ons is groot genoeg, dis onwaar. Dit is nie waar nie. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deurdat partye wat op dieselfde bladsy is, wat die breë visie betref, met mekaar saamwerk. En dit is wat gebeur het toe daar tot stand gekom het 'n baie belangrike ding, die sogenaamde veelparty handves. 11 partye is tans lede van die veelparty handves. Dis 'n merkwaardige prestasie dat 11 partye bymekaar kon kom, 'n visie formuleer, prioriteite formuleer, beginsels kon formuleer en 'n pad kon saamstap. Wat is die visie van die veelparty handves? En die veelparty handves is nie 'n koalisie nie, dis 'n voorverkiesing samewerkingsooreenkoms. Wat is die visie? Die visie sê die daarstel van 'n nuwe regering om 'n regverdige, inklusiewe en vooruitstrewende Suid-Afrika gebaseer op geleenthede, vryheid en veiligheid vir al sy burgers te skep. En dit is 'n visie wat ons mee kan saamgaan. Maar die belangrike daarvan is dat wanneer ons kom by die stembrief die dag, is die veelparty handves nie op die stembrief nie. Maar elke individuele party wat deelneem is in sy eie reg op die stembrief. Jy stem vir die party van jou keuse en ek is bly om te sê, ek weet mos nou, die oorgrootste meerderheid mense daar buite se keuse kan net die Vryheidsfront Plus wees. In die tyd wat kom sal die Vryheidsfront Plus voortgaan om sy rol te speel. Hy sal voortgaan om sy rol te speel op 'n konstruktiewe en 'n positiewe manier. Daar's nie twyfel daaroor nie. South Africa needs hope. We need hope. We can change this country around, but then no one can sit back and say, I hope you are successful. I will watch this process. No one can say that. Why? Because if we hope to succeed, there can no be you. There can only be us. There can only be us that we work together, stand together, and succeed in the election that come. It is everyone, or we are not going to succeed. Elke persoon daar buite kan nie gaan terugsit en sê ek sal op stemdag gaan stem nie. Nee. Jy's 'n aktivis vir verandering, vir vernuwing in hierdie land van die dag dat jy hier uitstap vanmiddag. Elke persoon, nie net u wat hier is nie, ook die mense daar buitekant. Ons kan verander. Ons kan Suid-Afrika weer opbou. Ons gaan dit doen, maar ons gaan dit saam doen. Kom ons gaan uit en ons gaan bou die Vryheidsfront Plus. Baie dankie.
In the Tshwane Metro, Wesley Jacobs. So en dan daar. Dankie hoor. Ja. Hi, gaan dit goed? Goed. Okay. Okay. Alright. Dis reg. Hi, hallo. Wow, what a beautiful sight. Yes. Dink ek het hom. Ladies and gentlemen, 2024 is a turning point in our country. I want to firstly thank all of you for being part of this historic event. Please give yourself a round of applause. This manifesto launch is significant. It provides hope. It shows us that the Freedom Front Plus is the growing alternative. The political party that provides real solutions and plans to build a better dispensation. As South Africans, we are facing immense challenges. Poor service delivery, inadequate infrastructure, corruption, high crime rate, unemployment, and a very weak economy. This demands our unwavering commitment to rebuild and create a dispensation of equal access to opportunities and the restoration of justice. In the face of adversity, we must rise united as a beacon of hope and resilience. Our parents fought for a country where we could be the architects of our own destiny, entrusted with the power to shape a future where equality, dignity, and opportunity are not just ideas and dreams, or based on race or gender, but realities for all. Let us reject the voice or the forces of division, racism, corruption, affirmative action, and embrace the principles of unity in our diversity and equal opportunities for all. Together, we can build bridges where there are walls. We can sow seeds of understanding where there is ignorance, and ignite the flames of innovation where there is stagnation. Throughout history, it has been the courage and determination of ordinary South Africans that has brought about extraordinary achievements on the world stage in sports, science, technology, and many other fields. The most significant power in a country is not the president nor the government, but the people, the voters who put them there. Describing the current government as bad is inaccurate. The more accurate description is that the current government is the enemy of the citizens, the enemy of prosperity. We need a better government. As a councillor in the Tshwane Metro, I can testify to the fact that we are a party committed to providing solutions. We have proven that we are part of government, improving service delivery and acting in the best interests of our residents. Dr. Pieter Groenewald, our leader, will now outline what the solutions are and why the Freedom Front Plus is the growing alternative. We will not hear empty promises, but a realistic plan, a building plan for a better dispensation. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Pieter Groenewald.
U kan dit nou nie sien waar u sit nie, maar hier waar ek staan, sien ek 'n reuse groen golf. Een golf van duisende mense en die kleur van die Vryheidsfront Plus, die symbool van groei en lewe. Dit is hoekom ons vandag hier is. En as jy binne tussen die mense beweeg, dan is dit vir my baie bemoedigend. As ek sien dat daar ou mense, jong mense met kinders, en jong mense met babiekies in die gehoor is. Dis weer eens die symbool van lewe vir die toekoms. Ons woon almal in een huis as burgers van Suid-Afrika. Ek noem dit die Suid-Afrika huis. We all, as citizens, we are living in the South African house. Maar wat is tans besig om te gebeur met daardie huis? Daar is vandale in die huis wat die vensters stukkend gooi. Hulle is besig om die deure uit hulle kusyne uit te breek. Hulle is besig om die pierings en die koppies en die borde te steel uit die huis. Hulle breek die waterpype uit. Hulle is besig en hulle wil graag die huis vernietig en hom aan die brand steek. Therefore, we have to take a decision as citizens and inhabitants of this South Africa house. And the first thing we have to do is to make a decision. En daar's verskeie besluite wat 'n mens kan neem. As jy deel van 'n huis is en hy word geplunder en vernietig, dan is een opsie om te sê ek vat my goed en ek loop. Dis 'n opsie. Daar is 'n ander opsie wat sê ag wat kan ons nou eintlik doen? Dis maar deel van die proses. En ons doen niks. Maar op die einde van die dag, as die huis afgebrand het tot op die fondasies, dan gaan ons nie meer weet waar is ons huis nie. But there is another decision. And that decision is that we take action. En die Vryheidsfront Plus sê, dis nou die tyd om aksie te neem. Dis wat ons wil hê. If we don't take action, nobody will take action against the vandalism of the South Africa house. And the culprits? Of course, the ANC government. And we cannot sit still and that they just continue. We must get rid of them to save our beautiful house. Because South Africa is a beautiful country and we have the responsibility to save it. Ons verantwoordelikheid is om te verseker dat ons vir daardie babietjies, vir die jong kindertjies, vir ons jong mense, ons werksmag, ons ouer mense weer 'n huis te kan skep waar daar vrede, voorspoed en veiligheid is. En die Vryheidsfront Plus het 'n besluit geneem. En daardie besluit is, ons sal julle nie toelaat om die huis verder te plunder nie. En daarom het die Vryheidsfront Plus 'n plan. En wat is daardie plan? Dis verskillende aspekte. Various actions to be taken to restore the South Africa house to its beauty what it was. En een van die belangrike aspekte is,
ons moet die ekonomie weer bou in Suid-Afrika. En hoe bou jy weer die ekonomie in Suid-Afrika? Ons moet beleggers kry, beleggers van die buiteland. Ons moet ons plaaslike besigheidsmense en nywerhaars die geleentheid gee om verder te ontwikkel, want hulle moet werksgeleenthede skep. Een van ons grootste vyande is die feit dat ons mense nie werk het nie. But if you want to restore the economy, and if you want to attract foreign investment in South Africa, then we must also recognize the fact that those investors, one of the first things they look at is what is the debt of the government. How does the government of the day deal and handle the taxpayers' money? Because if I want to invest, then I must know that if I have an irresponsible government who cannot control its debt, it's going to raise the taxes. And that is not a viable option for my investment. As ons gaan kyk die huidige skuld van die regering is 5,55 biljoen. And we must understand the terms. 5,55 trillion is the debt of the government. In Afrikaans, 5,55 biljoen. The service cost alone of that debt at the moment is 382,2 billion rands. Met ander woorde, dames en here, ons betaal as belastingbetalers moet ons 382,8 miljard rand net betaal aan rente op daardie skuld. Dit is nie volhoubaar nie. Nou gaan breek hulle die spaar varkie oop en hulle wil 150 miljard rand vat van ons goud en buitelandse valuta reserves. Dit, sê die Vryheidsfront Plus, moet aangespreek word. Hoe spreek ons dit aan? Die Vryheidsfront Plus is die enigste politieke party wat sê dat ons moet daardie finansies en die wyse waarop die regering dit spandeer behoorlik kontroleer en is ons voorstel 'n fiskale kommissie. Just like the policy-making decisions of the Reserve Bank determines the interest rate in South Africa to curb spending of the people, the Freedom Front Plus proposes a fiscal commission that will control the spending and curb the spending of the government, and they will make a decision on the VAT rate. Hoekom? As daar gesien word dat die regering onverantwoordelik is, hy kan nie sy skuld onder beheer kry nie, dan besluit die fiskale kommissie om dan die BTW-koers op te stoot. Dan weet elke burger in Suid-Afrika dat hier is 'n bewys en 'n teken dat die regering gaan nie verantwoordelik met my en jou belastinggeld om nie. As dit 'n verantwoordelike regering is en dit gaan goed, dan kan die fiskale kommissie die BTW-koers verlaag. En dit sal weer die burgers van die land 'n duidelike boodskap gee dat hier is 'n verantwoordelike regering. Daarom moet dit beheer word. As ons verder gaan kyk na die ekonomie, ons moet die beginsels van die vrye mark-ekonomie weer vestig in Suid-Afrika. En absoluut noodsaaklik. En een van die belangrikste boustene van 'n vrye mark-ekonomie is juis private eiendomsbesit. Maar hierdie regering wil 'n onteieningswet deur die parlement sit, en dan sit hulle en hulle sê, ons gaan jou nie onteien sonder vergoeding nie,
Nee, ons gaan jou net 'n nulwaarde vir jou eiendom gee. Dames en here, as die regering onnosel is, moet jy nie dink die mense is onnosel nie. Een nulwaarde is niks anders as vergoeding of onteiening sonder vergoeding nie. Daarom sê ons staan dit ten sterkste te, om te sê dat die onteieningswet moet deurgevoer word. Dames en here, ons moet die omstandighede waarin beleggings plaasvind, moet ons gunstig maak. Die Vryheidsfront Plus sê in sy manifest, dat maatskappybelasting en persoonlike belasting moet verlaag word in Suid-Afrika. Hoekom sê ek dit? Dames en here, as besighede meer geld het om te spandeer, as jy as belastingbetaler meer geld het om te spandeer, dan stimuleer jy die ekonomie. Dan word meer werksgeleenthede geskep en dan gaan jy staat op die einde van die dag meer belastinginkomste daaruit kry. En daarom sê ons, in die eerste plek, doen ook verder weg met swart ekonomiese bemagtiging in Suid-Afrika. I said that numerous times. Black economic empowerment is not the empowerment of the masses, it's the black elite enrichment system. That's all it is. It is only the politically connected people who get the benefits of BEE. The ANC created a new apartheid in South Africa. An apartheid of those politically connected and we, the ordinary citizens and taxpayers of South Africa. That's a crime against humanity if you talk about apartheid. Now this is also a new apartheid. Daarom sê ons, dames en here, daar moet weggedoen word met swart ekonomiese bemagtiging. En dan sê ons ook, ons moet sorg dat ons kan werk skep. Werk skep, dames en here, moet ons vir mekaar sê, in die eerste plek, is absoluut die siel van die gesondheid van 'n nasie. As jy 'n werk het, en jy het 'n inkomste, waarmee jy jou gesin en jou geliefdes mee kan versorg, dan bou dit jou trots. Jy's trots om dit te kan doen. Maar as jy nie werk het nie, as jy nie 'n inkomste het nie, dames en here, dan word jy jou trots ontneem. En Suid-Afrika moet weer 'n trotse nasie word met werkskepping. Dit is wat ons moet doen. And let me put it very clearly. The Freedom Front Plus is not promising 2 million jobs. You cannot make promises of 2 million jobs without ensuring that you have a policy ensuring those creating of those jobs. Therefore, we also say, abandon and do away with affirmative action for once and for all. Dames en here, Suid-Afrika het fantastiese talent. Ons jong mense wat aan die voorpunt van tegnologie is, van ons ander mense wat aan die voorpunt van ontwikkeling is met hulle ervaring en hulle kundigheid. Suid-Afrika is 'n land wat daartoe gelei het dat die eerste hartoortplanting in die wêreld het plaasgevind op Groote-Skuur in Kaapstad. Ons het die tegnologie, ons het die mense, ons het die kundigheid.
En dit, dames en here, gaan nodig wees om ons ekonomie weer aan die gang te kry en te sorg dat werksgeleenthede geskep word. Ongeag kleur. Ek ken van alle groepe in Suid-Afrika uitmuntende jong mense en studente. Dis skandalig dat die Departement of Statistiek Suid-Afrika ongeveer 2 na 3 jaar gelede al gesê het dat daar is meer swart professionele jonglui wat Suid-Afrika verlaat as wit professionele jonglui. Dames en here, dit moet 'n wekroep wees vir die ANC regering. Maar weens sy misbruik van regstellende aksie om kaderontplooiing daar te stel, om wat te doen? In baie en meeste gevalle om korrupsie te pleeg. En daarom moet korrupsie aangespreek word. Want as ons dit nie gaan aanspreek nie, dames en here, dit is die vuurhoutjies wat die vandale besig is om die huis te probeer aan die brand steek. Ons moet ontslaa raak en ons moet sorg dat daar nie vuurhoutjies is om die huis aan die brand te steek nie. Ek kom by beerdkrag, load shedding. There are people that they think that load shedding is actually only having a real effect on big businesses, on the industries. No. Load shedding has an effect on each and every citizen in South Africa. On each of us. If you wake up the morning and you want to put on the kettle and there is no electricity, you cannot do it. En daar is streke in Suid-Afrika wat ons van weet, wat vir 2-3 weke sonder enige elektrisiteit is. Hulle kan nie eers gaan geld trek om vir hulle kos te koop nie. Daarom, dames en here, is Eskom en die voorsiening van elektrisiteit 'n uiterste prioriteit. Want as ons Eskom regkry, nie net Eskom nie, as ons kragvoorsiening kan verseker aan ons mense, dan verbeter ons die lewens van elke burger in Suid-Afrika. Daarom sal ons die volgende doen. In die eerste plek sê die Vryheidsfront Plus, die ontbondeling van Eskom moet bespoedig word. Daar moet spesiale afslag wees vir mense wat oorskakel na hernubare bronne. En ja, die regering het nou so 'n bedragie wat hulle aangebied het as jy nou sonpanele opsit. Dis nie genoeg nie, dames en here. Daar moet 'n werklike, ordentlike aansporing wees in terme van finansiële steun vir daardiegene wat wel oorskakel na hernubare bronne. Die verdere aspek van Eskom is juis om die korrupsie aan te spreek. Maar hoe spreek jy korrupsie aan? Dames en here, dit help nie jy ontbloot dit nie. Ons as belastingbetalers het amper R1 miljard of eintlik meer as R1 miljard betaal aan die Zondo-kommissie om korrupsie te ontbloot. Nou sê hulle, jammer, korrupsie is, ons gee aandag daaraan. Dames en here, jy gee net aandag aan korrupsie is wanneer jy daadwerklike stappe neem en die oortreders swaar straf vir die korrupsie wat hulle gepleeg het. Only then are you in a position to say that you are fighting corruption. Ensure that those people who committed the corruption pay the price and be prosecuted. But not only the person in a high position, the whole network, the masterminds behind the corruption, which even include politicians. And then the question is, why were no drastic steps taken against those people? Yes, they tell us it's taking time. How long time will it take? Therefore,
the Freedom Front Plus will ensure that drastic steps, corrective actions, consequence management will be part of restoring the capability of Eskom. The other day, the president himself said to the leaders of the political parties, 20 years ago, Eskom was seen as one of the best, I say the best, electricity utilities in the world. And who destroyed it? The ANC in 30 years just destroyed it. And we as ordinary citizens have to pay the price of load shedding. Daar moet kundiges aangestel word binne Eskom. Dit help nie, jy het 'n bestuurder wat weens regstellende aksie aangestel is, maar vir die ingenieur sê, maar wat jy nou wil doen is nie aanvaarbaar nie. En ek het sulke gevalle. Waar die ingenieur vir my gesê het, ek is klaar. En laat ek sê, 'n swart ingenieur. Hy is op pad die land uit. Want sy baas of sy bestuurder weet niks van ingenieurswese af nie, maar hy wil vir hom vertel wat hy moet doen, maar hy moet die sertifikaat teken, die ingenieur, om te sê hy aanvaar verantwoordbaarheid. Daarom, dames en here, is dit eintlik eenvoudige stappe wat geneem kan word. Verder sê ons dat die privaat sektor moet betrokke raak, veral in terme van die netwerkontwikkeling van Eskom. Want tans is daar eintlik 'n surplus van hernubare energie wat beskikbaar is, maar die netwerk van Eskom is nie in staat om dit te kan hanteer nie. En daarom, die minister het op 'n stadium gesê hy benodig 400 miljard rand vir die ontwikkeling van die netwerk. Dames en here, jy kan nie die persone wat die probleem veroorsaak het en die vernietiging veroorsaak het aan bestuur stel om die probleem op te los nie. En daarom sê die Vryheidsfront Plus in ons manifest, maak die privaat sektor daarbey betrokke, eintlik moet hulle dit eintlik oorhandig aan die private sektor, want dan weet ons, dit sal spoedig gaan. Dit sluit nie net Eskom in nie, maar ook ander openbare entiteite, wat eenvoudig net geprivatiseer moet word. Die Suid-Afrikaanse lugdiens is 'n goeie voorbeeld, want dan sal daar weer behoorlike dienste gelewer kan word, wat 'n wins daarstel tot voordeel van die mense van Suid-Afrika. Maar dames en here, deel van hierdie werkskepping is ook dat ons moet gaan kyk na ons onderwysstelsel. Of ons dit nou wil weet of nie, daar word gesê dat baie van ons matrikulante wat na skool die arbeidsmark betree, is eenvoudig net nie behoorlik toegerus om die arbeidsmark te betree nie. Selfs as hulle deur die universiteite gevorder het, is daar nie genoegsame, kan ek amper sê, kundigheid wat hulle opgedoen het om die arbeidsmark te betree nie. And we must say to each other, if you're in business, you want the best people to do the job. And if you are not competent to do the job, you're going to cost me as a business person, which I cannot afford. Therefore, we have to look at our educational system. That's from basic, even tertiary level. And to ensure that we raise the standards of those education. En deel daarvan die probleem, dames en here, is die vakbonde. En ek noem die vakbonde nou eers by die onderwys, maar dit behoort al lankal genoem gewees het, ook in terme van die bou van die ekonomie. Die vakbonde in Suid-Afrika het hopeloos te veel mag. Ons sal daardie magte moet inperk. In die onderwys spesifiek is die mag van die vakbonde sodanig dat hulle besluit watter onderwysers word aangestel. Hulle besluit wie is die hoof. En as jy nie saamstem nie, dan ontwrig hulle die skool.
En daarom sê die manifest van die Vryheidsfront Plus ook, dat in die onderwyssektor behoort daar geen vakbond te wees nie. Geen vakbond vir die onderwys nie. Maar as ons dit sê, dames en here, dan sê ons nie dat werknemers uitgebuit kan word nie, glad nie. Dan moet altyd 'n balans wees tussen die belange van die werkgewer en die belange van die werknemer. Ons sê in die onderwyssektor moet ons 'n bemiddelingsinstrument daar stel om dan die probleme te kan hanteer, maar nie 'n vakbond nie. Want natuurlik moet ons leerkragte ook die reg hê om verteenwoordig te word deur 'n liggaam. Dan, dames en here, kan die vakbonde nie hulle magte uitoefen nie. En daarom, as ons gaan kyk na die Bella-wet, die Vryheidsfront Plus verwerp die Bella-wet. Ons verwerp dit. En die rede hoekom ons dit verwerp, dames en here, sluit aan by wat ek so pas gesê het, want hulle wil die magte en die bevoegdhede van jou beheerliggame wil hulle wegneem. Want daardie liggame is die verteenwoordigers van die ouers van daardie skool. En daarom sê ons verwerp dit. Inteendeel, as jy gaan kyk na die beleid en die missie van die Vryheidsfront Plus, sê ons dat ons glo in selfbeskikking. En om die magte weg te vat, ondermyn dit juis die magte van gemeenskappe. En daarom sê die Vryheidsfront Plus, ons glo in selfbeskikking wat onder andere behels die bemagtiging van ons gemeenskappe. Kom ons gee ons gemeenskappe, die ouers, daardie gemeenskap wat deur die slaggate moet ry, kom ons gee vir hulle mag, dat hulle na hulle eie belange kan omsien. Dis wat ons nodig het. Deel van daardie selfbeskikking, and I want to actually say it in English. When we talk about self-determination, part of it, if we're going to look at our municipalities, we believe in the decentralization of power to the lowest level of government. The ANC government actually centralized the powers, and they have created municipalities and metros where they combine different smaller municipalities into one, telling the people that will improve and enhance service delivery. Now the proof is there that it is not true, it's just the opposite. And that's why the Freedom Front Plus, also in line with its mission of self-determination, say, let's give those smaller communities, previous municipalities, their own power to elect their councillors and to see for them in their specific community. The decentralization of power, that will improve service delivery. Dames en here, daar's baie dinge wat gedoen kan word en ek noem slegs enkeles. Deel van hierdie munisipale dienste is water. Ek het in die parlement vir die president gesê, hy moet een ding verstaan. Ons praat nou van beurtkrag van elektrisiteit. Maar daar gaan 'n punt kom waar daar 'n beurtkrag vir water moet wees. Of 'n waterbeurttye. En ek het vir hom gesê, jy moet een ding verstaan. Jy kan nie die water afsit vir die mense nie. En hy het gesê, nee, hy neem kennis. Maar dames en here, net gister, kom 'n man na my toe by 'n vergadering en sê vir my, hy bly in Port Nolloth. Hulle is nou al 3 weke sonder water. En ek is seker as ek vandag vir u hier moet vra, watter plekke is die afgelope tyd sonder water gewees, dan gaan ek 'n hele paar hande kry. Daar is nie eers beurtkrag vir water nie, maar daar is nie water om dit te kan doen.
En daarom sê ons, dames en here, as ons oor water praat, dit raak weer eens elkeen van ons. En as die Vryheidsfront Plus sê, dit sal ook vir ons 'n prioriteit wees, dan is dit 'n bewys dat die Vryheidsfront Plus wil omstandighede skep wat in die beste belang is van ons mense wat op grondvlak beweeg en dit beleef. En dis hoekom ons sê, as ons gaan kyk na watervoorsiening, daardie munisipale bestuurders wat verantwoordelik is om die infrastruktuur in stand te hou en nie hulle werk doen nie, moet persoonlik aanspreeklik gehou word. Persoonlik. Ek het nie lank terug nie, het ek 'n besoek gebring en welkom. Hulle het 'n groot krisis met die infrastruktuur wat in duie gestort het in terme van hulle riool. Die minister van water en sanitasie skenk 1,5 miljard rand. Wat het hulle gedoen? Hulle het groot waterpompe gaan aankoop. Dames en here, ek het in my eie oë gesien waar die water uit die rioollyne gepomp word in die stormwater afloop. Waar gaan daardie water heen? Dit gaan in ons riviere. Dit besoedel ons riviere. Die regering het tot op hede nog nie een enkele dam weer gebou nie. Ons is nie 'n waterryke land in Suid-Afrika nie. Why does the government, why don't they build dams in South Africa? Are they asleep? There is, if you take the Orange River, for instance, various places which is quite suitable also to ensure that we build dams to have enough water also for the future. Maar omdat die infrastruktuur nie behoorlik kan werk nie, en niemand eintlik aanspreeklik gehou word nie, sit ons met hierdie dreigende krisis ook van water. En daarom, dames en here, die Vryheidsfront Plus het reeds die munisipale bestuurder strafregtelik aangekla. Ek kom by 'n volgende aspek wat ons almal raak. En dit is gesondheidsdienste. Dames en here, elkeen van ons het een of ander stadium wat ons wel moet gebruik maak van gesondheidsdienste. Health services are crucial for the well-being and the welfare of our citizens. You must know that if you have a health problem, that you can go with confidence to a hospital or a clinic and have the confidence that you will be treated well and correctly. But the reality is, today you go to the clinic and you have to wait. And later on, they say, no, the clinic is closed now. So the next morning, you're still ill. You actually need urgent attention. The next day you go, the same. Some of our people have to go 4 to 5 times to a clinic to be attended to. That's totally unacceptable. But the government wants to come forward with a national health insurance plan. Well, in the first place, it won't materialize because they just don't have the money. Cyril Ramaphosa said in the State of the Nation address, I'm asking for a pen. I want to sign the national health insurance. I saw with my own eyes there were many MPs from the ANC that actually offered him a pen. But it seems he's missed them all because he didn't sign it. Because he knows that there is no money for that. Dames en here, ons sê as dit gaan oor gesondheidsdienste, moet daar behoorlike erkenning gegee word vir private gesondheidsdienste. Natuurlik kan daar gekyk word in terme van fondse. Een van ons lede het 'n omvattende verslag saamgestel oor die haglike toestande in ons hospitale. Maar dames en here, dit is as gevolg van in die eerste plek swart ekonomiese bemagtiging,
regstellende aksie wat onbevoegde bestuurders aanstel en mense wat net eenvoudig nie omgee nie. Dit is die werklikheid. As die geld van die belastingbetaler wat reeds beskikbaar gestel is vir gesondheidsdienste professioneel aangewend word, dan sal daar alreeds 'n verbetering wees in terme van gesondheidsdienste. And I've specifically used the word that a citizen with a health problem should have the confidence to go to a clinic or a hospital. I want to tell them, and if you ask to them, they are afraid to go. They don't have the confidence for that. Dames en here, wat saamgaan hiermee, is ook om te sê dat ons moet gaan kyk na ons veiligheid. Veiligheid in terme van misdaad. En weer eens is dit 'n aspek wat elkeen van ons lewens aanraak. Ek dink as ek vir u moet vra, wie van u was al 'n slagoffer van misdaad? Wie van u het vriende of familie wat slagoffers was van misdaad? Dan gaan hulle almal hulle hande opsteek. Ek is een van hulle. Daarom, dames en here, wil ek vir u sê, dit is ook 'n prioriteit vir die Vryheidsfront Plus om aandag te gee aan misdaad. Wat is die probleem? Die probleem het begin in die jaar 2000. Toe die ANC regering Jackie Celebi die kommissaris van polisie gemaak het. Hy het dit verder vererger om Becky Cele in 2009 die kommissaris van polisie te maak. En toe veroorsaak hy 'n ramp om Ria Pihega hier rondom 2012 en 12-13 die kommissaris van polisie te maak. Hoekom sê ek is 'n ramp? Hoekom ek sê ek dis die probleem? Nie een van daardie persone het enige vooraf polisieopleiding gehad nie. Nie een enkele een. Jackie Celebi was 'n diplomaat. Ek het vir hom gesê, jy kan nie misdadigers met diplomatie beveg nie. Becky Cele was 'n politikus. Ek het vir hom gesê, jy probeer 'n cowboy wees, maar jy kan nie met 'n cowboy styl die polisie bestuur nie. Arme Ria Pehegas is 'n baie goeie mens. Maar ek het vir haar gesê, jy gaan hulle nie met maatskaplike dienste kan oorreed om nie misdaad te pleeg nie, want sy was 'n maatskaplike werker. Eers in 2017, toe Sitole aangestel word as kommissaris van polisie, toe het hulle weer 'n persoon wat op daai stadium minstens 35 jaar ervaring gehad het. En daarom, dames en here, lê ek die probleem van misdadigheid in Suid-Afrika vierkantig op die skouers van die ANC wat nie bevoegde persone as kommissarisse aangestel het nie. Die ander groot probleem is dat die strafregstelsel in Suid-Afrika val ons mense, want daar is nie behoorlike straf nie. One of the big problems in South Africa is impunity. The criminal justice system is functioning in such a way that criminals are getting away with murder. That is what is happening. No, and they don't ensure proper criminal charges, and the file or the docket is a problem or some other way, and therefore it is actually undermining the criminal justice system. Die Vryheidsfront Plus sê, in die eerste plek sal ons polisie moet regryk. En ek wil dadelik sê, ek sal eer ons manne en ons vroue in die polisie, wat hard werk, wat 'n passie het vir hulle werk. Maar die regering faal julle. Kyk hoe lyk julle hoofkantoor in Pretoria, is 'n varkhok. En julle het hoeveel keer gekla, maar die hoofde, Becky Cele is op die boonste verdieping, paar miljoen rand gespandeer om sy plek mooi te kry. Die regering faal ons lede in die polisie. Daar is ook korrupsie wat beveg moet word. Ons sê ook, dames en here, dat ons sal spesialisteenhede daar stel. Spesialisteenhede wat byvoorbeeld ook sal kyk na plaasmoorde en landelike beveiliging. Op hierdie stadium wil ek dankie sê vir al die gemeenskapsveiligheidsorganisasies, vir die landbouverenigings se veiligheidsstrukture, want as dit nie vir julle was nie,
was ons boere meer en meer uitgemoor op die platteland. Dankie vir julle. Dit is daardie veiligheidsstelsels wat nou alself polisielede vang wat deel is van syndikaate. Om in vandag se tyd 'n veeboer te wees is uiterste uitdagings, want veediefstal word net meer en meer gepleeg in Suid-Afrika. Insetkoste vir ons landbou. Weereens, een van daardie aspekte wat elkeen van my en u raak. Want as ons die oggend opstaan wil ons ontbyt eet. Dit is die landbou wat dit voorsien. Dit is nie melk wat in 'n kartonhouer of in 'n bottel by jou huis opdaag nie. Dit kom van 'n koei af en daai koei behoort aan 'n boer. Dit is die werklikheid. Daarom, dames en here, sal u sien dat ek spreek al daardie belangrike aspekte wat ons mense direk raak. Die Vryheidsfront Plus het ons planne om dit reg te stel. Lees ons manifest. Ook ons omgewing, dames en here, ek het gepraat van die besoedeling van ons riviere. Dames en here, is 'n misdaad. Want ek en u kan dit nie behoorlik gebruik nie. Ons natuurlewe, die ekosisteem wat deel is van ons riviere, wat so besoedel word. Dis onaanvaarbaar. En die regering sê hy doen iets, maar hy doen niks. En daarom het ons ook ons planne wat spesifiek dit sal aanspreek. Dames en here, ons sê ook in die Vryheidsfront Plus dat ons glo in menswaardigheid. Ons het sekere waardes. Die Vryheidsfront Plus is 'n politieke party wat ons sê dat wat Suid-Afrika nodig het, is weer 'n waardesisteem van respek, 'n waardesisteem van integriteit, 'n waardesisteem van eerlikheid, 'n waardesisteem van hardwerkendheid. Want dames en here, as ons daardie waardesisteem weer aanneem en toepas in 'n regering, nie net by die huis nie, in 'n regering, dan sal ons Suid-Afrika red. Want as jy integriteit het en jy glo in eerlikheid, sal jy nie korrupsie pleeg nie. Jy sal nie 'n misdaad pleeg nie. Dis die verskil. Daarom wil ek vir julle sê, dames en here, daardie waardesisteem is noodsaaklik. Dis 'n boublok in die hele voorstel wat die Vryheidsfront Plus maak om te sê, kom ons herstel en ons bou. All over the world, you must have values. Because if you don't have values, you do not act in the best interest of your citizens. And I want to emphasize those values the Freedom Front Plus believes in. Values of integrity, values of honesty, values of respect. We are a diverse South Africa, but we must respect our differences, because if we respect that, then we build a better future. Then we say there's space for each and every one. It doesn't matter what our differences are, but it must be treated with respect. And therefore, South Africa and its people, it is necessary to restore, and all over the world, if we look what is happening in the world, restore those values. The Freedom Front Plus values as very, very important and essential to build and rebuild South Africa. Part of that is that South Africa, we have 11 written official languages, and now we also have sign language as an official language. And South Africa, we say that we respect and we recognize those official languages.
But what happens in practice? In praktyk, dames en here, as jy na 'n polisiestasie toe gaan of 'n staatsdepartement, dan verstaan die mense skielik nie Afrikaans nie. Daar's plekke wat hulle byvoorbeeld skielik nie eers met Setswana verstaan nie, of Zulu nie. Skielik verstaan hulle, en ek sê skielik verstaan hulle net Engels. En dames en here, die Vryheidsfront Plus is nie gekant teen ander tale nie. En die bewys dat Suid-Afrika 'n beter plek kan word, dames en here, sal wees as almal die voorbeeld van die Vryheidsfront Plus navolg. Ons, dames en here, het wat ons manifest bekendstelling, is dit in al 11 skriftelike tale beskikbaar. U kan dit kry, in al 11. Hierdie uitsending, daar agter word dit in gebaretaal, in sign language you can hear. But we even went further. The Freedom Front Plus is the only political party, the only one, who also has its manifesto, like this one, in full braille available for our blind. This is a braille copy of the manifesto of the Freedom Front Plus for our blind people. We recognize those differences. We recognize that diversity. We recognize the human being of a person in its language. Your language actually determines your home. Therefore, I want to say we are a diverse political party that wants to build South Africa. En dit is hoekom dit ook ons slagspreuk is om te sê ons herstel en ons bou. Dames en here, in ons manifest sal u ook sien dat daar is basies 10 fokuspunte wat genoem word in die manifest. En kom ek lees hulle vir u. Die 10 fokuspunte is die volgende. 1, die bou van 'n nuwe bedeling van diversiteit en erken gemeenskappe se selfstandigheid en dit moet bevorder word. Ons glo in die uitroei van korrupsie en kaderontplooiing om sodoende die staat se finansiële krisis, swak infrastruktuur en dienslewering te herstel. 3, ons herstel van betroubare elektrisiteitsvoorsiening. 4, die heropbou van die ekonomie met die bevordering van die vrye mark, werkskepping en privaat eiendomsreg. 5, die herstel van wet en orde, prioritisering van burgers se veiligheid en effektiewe grensbeheer. 6, die herstel van gehalte, toeganklike gesondheidsorg. Die bewaring van die omgewing en natuurlike hulpbronne deur volhoubare ontwikkeling. 8, bevorder gehalte gemeenskapsgegronde moedertaalonderrig. Die bou deur die bevordering van omstandighede wat gunstig is vir landbou, bosbou en visserye en waar voedselsekerheid beskerm word. Bou welvaart deur werklike bemagtiging sonder ras gegronde regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging. Daardie 10 fokuspunte, dames en here, skep 'n beter Suid-Afrika. U kan die volledige detail gaan sien in ons manifest. But we believe in the Freedom Front Plus. If you follow those 10 fundamental principles, then we can restore and repair South Africa. Die Vryheidsfront Plus is 'n party, en jy sal dit net hoor, wat al van 94 in die parlement is. Dames en here, ons is die stabiliteit. Ons is 'n party wat nog altyd standvastig by ons standpunte gestaan het. Daarom is ons nie skaam om te sê die eerste grondbeginsel van die party is dat ons glo in God drie-enig as die beskikker oor volkere en nasies. Want as jou fundamente gegrond is op ons Christelike geloof, dames en here, sal ons oorwin. En ek wil vandag vir u sê,
Ons het 'n geleentheid. Op 29 Mei moet ons gaan stem. The importance of the 29th of May this year is an opportunity for us to press the reset button. 29 May is the reset button. We must ensure that we press it so that we restore South Africa and rebuild it. Gegrond op ons diversiteit, gegrond op ons voorstelle wat gemik en gerig is op elke landsburger van Suid-Afrika, die elektrisiteit wat elkeen raak, die water wat elkeen raak, ons waardes wat elkeen kan bevoordeel. Dames en here, as ons dit doen, en ons is gegrond op ons geloof, dan sê ons altyd, daar is hoop. Ons kan 'n verandering bring. Die besluit van die Vryheidsfront Plus, dames en here, is, ons gaan nie uit die huis uittrek nie. Ons is hier om te bly. Maar die regering van die dag moet ook mooi verstaan. Ons gaan nie net stil sit en aanvaar dat die huis verder afbreek nie. Nee, dames en here, ons staan op. Ons het ons beleid. Op 29 Mei gaan ons die herstelknoppie druk en in ons geloof en ons hoop gaan ons Suid-Afrika weer herstel en bou vir 'n toekoms van vrede, voorspoed en veiligheid vir almal. Ek dank u. Well, good afternoon to our viewers at home. That was Dr. Pieter Groenewald concluding his manifesto to South Africans ahead of that pivotal 2024 elections, where he speaks about rebuilding the country. His manifesto looks at South Africa through a symbol of a house that has been destroyed. And of course, he attributes that to the governing party, but says the time is now to take action. I want to focus on key areas in which he highlighted in delivering his manifesto, which includes rejecting transformative policies, talking about South Africa's debt and attributing it to why foreign investment is not taking place. Quite a bold claim by Dr. Groenewald there. Then, of course, as a coalition partner, as a part of the multi-party charter, how the party refuses to work with the EFF and the ANC. But to help us unpack that manifesto that took place just now at the Hartfeld Arena is political analyst Sandile Swana. A lot of areas to go through, but I think we could highlight three. The first is this major claim that South Africa's debt is attributing to why foreign investment is not taking place in the country. Is there any merit to these claims? There is no merit to the claims. The problem that we've faced, which has remained for some time since 2008, bear in mind that before 2008 we had a growth rate of about 5% GDP growth rate. And because the government did not intervene enough to reverse the effects of the 2008 financial crisis, then we've not been able really to maintain a sufficient growth rate. But that does not mean that we have not achieved 5%, for instance, before, without any of these other allegations. What has happened in order for us not to grow the economic growth rate, one of the things is that we have not invested enough in the economy as the state, by the way, because the state must always lead investment, and it has always, even the apartheid government did that. Two, the problem with that state investment, for instance, at Eskom, Medupi alone would have added 0.6% to the GDP every year had it been finished on time and run properly.
So every investment and expenditure of government must have a multiplier effect and a return on investment. So the problem really that we do have in South Africa is mismanagement of projects of the state and other that are already operating, so that the return on investment and the multiplier effects are not achieved. That is the problem. Another area he touches on is the transformative policies of the governing party. We know what those policies such as affirmative action and black economic empowerment are intended to achieve, whether it manifests or not in society. We have the Freedom Front Plus saying that we need to do away with these policies. He actually said that if you want the economy to grow, you need to get rid of affirmative action and PEE, because those policies are stifling the economy. Now, I want to believe that before 2008, those policies were in place. In fact, when Eskom became the number one utility, electricity utility in the world, affirmative action was there and the black CEO was in office. So the problem of affirmative action has been first and foremost the removal from office of competent black professionals by the ANC cadres who are connected. So black people have suffered from the abuse of affirmative action by cadres. So that is the only part we can agree with. Otherwise, the other statement by Groenewald is irrelevant. Thank you so much. That was political analyst Mr. Sandile Swana. Just wrapping up the Freedom Front Plus's plan ahead of the critical 2024 elections. I'm going to toss it over to you, Sakina, standing by, not too far from us, outside the studio. Over to you, Sakina. Thank you so much, Kenny. Thanks, Kenny. And of course, we are just going to wrap this up with the wind picking up as well. And we saw with the EFF, they had 6 priority areas. The DA had 6. The ANC, they had 5. 7. Oh, no, not 6, fewer. Actually. Oh, no, 6. It was 776. And now the Freedom Front Plus are giving us 10 priority areas. And just to run through them quickly, build a new dispensation that recognizes diversity and promotes community independence. Also eradicate corruption and cadre deployment to resolve government's financial crisis, the crumbling infrastructure, as well as poor service delivery. And then restore reliable electricity supply. They also talk about building the economy through promoting a free market and also job creation and private property rights, restoring law and order, prioritize citizen safety and security, and to ensure efficient border control. Then at number 6, to restore quality and accessible health care. The 7th priority for the Freedom Front Plus is to conserve the environment and natural resources through sustainable development, to promote quality community-based mother tongue education, create conditions that are favorable for agriculture, forestry, fisheries, while protecting food security. And finally, at number 10, to build wealth through true empowerment without race-based affirmative action and black economic empowerment policies, promote access to equal opportunities. So all of this is available in all 11 languages, also our 12th official language, sign language, and there's a copy. I actually took this one for our colleague Rulani Baloy in the newsroom, Braille. The manifesto is available in Braille as well. So let me get your response, your reaction to that manifesto. Well, quite interesting, and I think he used the analogy that was very interesting of a house that is breaking or someone is misbehaving in the house. What do you do when you see someone is breaking the windows? Do you sit and watch, or you do something about fixing it? And I think what he basically did was that we just need to get the basics right first. Because if we are to rebuild, and as they are saying in their manifesto, if we are to rebuild this country, you need to know what is wrong and then fix that which is wrong, and then we are able to then use it as a basis for building even better. So I think he touched on what we know of them. They always do. For example, the issue around the self-determination, absolutely unapologetic, and
affirmative action, they want nothing to do with it, and Black BEE, they want nothing with all of those. So I think those are long-standing positions which we know about. But insofar as the issues of service delivery are concerned, and I think he is basically saying, let's go back to the basics. So it's all about restoration and then building, and building together. Very cognizant in his speech is Dr. Groenewald of the diversity in the room. And I think we pretty much expected this kind of speech from the leader of the Freedom Front Plus. I think he stayed on the issues that normally attracts voters to this party, and as he went through point by point, those 10 focus areas, he elaborated. And what astounded me more was that the crowd sitting in the hall listened to him very attentively. They paid very close attention. There were no disruptions of any kind. They hung on to every word of his just to listen to what the party's plans are in addressing those 10 priority areas. And also he spoke about the state dysfunction. Obviously he touched a lot on the ANC, what the ANC has done, what the ANC has not done. And I think for me what stuck out was that there is no long-term planning when it comes to the ANC. We spoke about Eskom, we spoke about water, no dams, no new dams being built. The ANC had the electricity issue as early as 1997. Still, the ANC did nothing. Of course, they commissioned Kusile, they commissioned Medupi, but still, this is 2024. Those two sites are not fully online to address the load shedding problem. So I think he was very pointed. He kept on message. He kept very narrow on the issues, and he was very specific, like the party normally does in all the manifesto launches, 2019, 2024. And I think this is why the party gets the kind of support that it does when it comes to general elections and notably local elections as well. Well, and so right there, Dr. Ronesh and Mzwai, what Pieter Groenewald did, and in touching on all of these points, for example, with regard to crime, speaks about why it went wrong, saying that, from the Celebi appointment, it was a disaster because the ANC kept appointing the wrong people, whereas they should have appointed career police people who would know what to do and how to tackle the problem. He speaks about Eskom, and he says again, it needs to be restored. So almost touching on the point that they know how to restore this and how to then build on what is restored. I think what they are doing and what he's capitalizing on is the fact that part of the people who are sitting here have the technical skills, and he is speaking to those people who are able, who some of them actually have been part and parcel of building some of the things that he is speaking about. Listen to him when he's speaking about Eskom. He knows exactly what are some of the areas that needed to be looked at. So that is the kind of, I think, of the viewpoint that he wants people to know. Even when he speaks about municipalities, remember, this is a former mayor himself, so he knows exactly what is it that is required when it comes to the issues that relate to local government. So I think his point was, yes, we may be a smaller party, but we do have the skills, we do have the experience in terms of fixing what is wrong. As we start to wrap up, just very quickly on the issue of crime and farm murders, which of course, when we look at the Freedom Front Plus, we look at their constituency, you would have thought that, perhaps there would be an overplay, exaggeration of this matter. But as you say, very pointed, direct, and thanking those community policing fora who are assisting in policing for the jobs that they are doing. I think, he kind of took us back to pre-1994. We had all these different kind of setups in especially rural towns. I actually forget the name of it, but I did lots of reading on this. So the issue of the brand, I'll tell you now, commandos. The commandos. So the commandos used to police those areas, especially the rural areas, pre-1994. He did not make an open call, for going back to that kind of setup. But I think the emphasis is on local government, like Mzwai was saying. If you look at the manifesto, he says that forget national government, it's too centralized. Forget provincial government. Where we need to tackle the real issues of this country, putting this country right, is at the very basic level, and that very basic level is local
local government level, whether it's electricity, whether it's water, whether it's crime, whether it's issues related to farm murders, local government is where all the action, all that, action planning, long-term planning has to take place. So I think that came out very clearly for me in that manifesto speech by the leader. And he says when things go wrong, we should hold people personally accountable, those who are in positions of power. Absolutely, because I think there's a lot that is happening and then that people don't pay for. And the fact of the matter is that if people continue to do wrong things and there are no consequences, they will repeat it over and over again. And then you'll find yourself in a situation where the state can actually become dysfunctional. That's why I think he stressed the point to say, so where you are doing wrong and then perhaps you are doing wrong deliberately, you must be held personally accountable, because the next person will learn that if they don't do what is expected of them, so they'll pay the price. Well, that's where we're going to leave it. This was, of course, 4 of the big 5 down. So next week, we'll be heading back to KwaZulu-Natal for the IFP launch, and that would be at Moses Mabhida Stadium. But